स्नेहर पिला माने आपण मानकु स्वागत। आशा करी आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा साहित्य फास्ट लैंग्वेज ओडिया एफएलओ रो मॉडल सेट 1। देखंतु एथिरे समय मिलिबो 1 घंटा। पूर्ण संख्या परीक्षा रे आपनकर 50 मार्क आसीबो एवं ता पई आपनको मिलिबो 1 घंटा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आसीबो 50 मार्क एवं 50 मार्क आसीबो सब्जेक्टिव। तेणु 50 मार्क आपनक मानक पई बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु आपण माने एही परीक्षा रे आसीबा बोली मॉडल सेट गुडी को प्रैक्टिस करंतु। आम चैनल रे जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी सब्सक्राइब करि दैथांतु एवं एही वीडियो टी को आपण मानक सांग मानक पाखो को मध्य निश्चित भाव रे पठै दियंतु। चलंतु देरी न करी आपण मानक पई आरंभ करिबा। प्रश्न गुडी को देखिबा। प्रथम प्रश्न, वंदे उत्कल जननी गीतटी केउ मसीहारे ओडिशा सरकार द्वारा राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिछि? वंदे उत्कल जननी गीतटी ऑप्शन ए रे देछि 2020, 2021, 2022 ना 2024। ताले यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए 2020। 2 नंबर प्रश्न देखिबा। पयोधी शब्द केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाइछि? नदी, समुद्र, ढेउ। ऑप्शन डी रे देछि तट। तेणु यार सठिक उत्तर हो जिवो समुद्र। समुद्र अन्य नाम हला पयोधी। मने रखिबे समुद्र आउ केउ केउ नाम आपण मानको मने अछि आपण माने कमेंट करंतु। 3 नंबर प्रश्न देखिबा। भीमंक सिंहनाद रड़ी रे मान गोविंद काहाकू कहा जाइछि? आपणक जो भीमंक सिंहनाद रड़ी कविता अछि साहित्य बही रे सेथिरे जो मानव गोविंद अछि ता काहाकू मान गोविंद बोली कहा जाइछि? ऑप्शन ए रे देछि भीम, ऑप्शन बी रे देछि दुर्योधन, ऑप्शन सी रे देछि शिव, ऑप्शन डी रे देछि विष्णु। ताहले यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी दुर्योधन को मान गोविंद बोली कहा जाइछि। चतुर्थ प्रश्न, शूलधर शब्दर प्रतिशब्द कौन? शूलधर शब्दर प्रतिशब्द कौन? शिव, भीम, दुर्योधन ना विष्णु? ताहले यार सठिक उत्तर हो जिवो शिव। आपण माने शूल त्रिशूल को सो रखिबे। त्रिशूल के धरंती ना शिव। तेणु ऑप्शन ए हो जिवो सठिक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न रो सठिक उत्तर है ऑप्शन ए शिव। एबे परवर्ती प्रश्न देखिबा। पंचम प्रश्न, राघवंक लंका यात्रानुकूल केउ काव्यरु आसी अछि? वैदेहीश विलास, लावण्यवती, विदग्ध चिंतामणि, प्रेम सुधानिधि। ताहले यार सठिक उत्तर हेबो वैदेहीश विलास। यार कवि के आपण माने कमेंट करंतु। तो कमेंट करंतु जदि आपण माने भल भाव रे पढुचंती निश्चित भाव रे आपण माने कमेंट रे जणाइबे वैदेहीश विलास यार कवि किए। परवर्ती प्रश्न, वैदेहीश विलास काव्य केउ आद्यवर्ण नियम रे रचित? ऑप्शन ए रे क, ऑप्शन बी रे ग, ऑप्शन सी रे ब, ऑप्शन डी रे र। ताहले यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी ब। जो आद्यवर्ण नियम रे लिखा है प्रत्येक आद्यवर्ण होची ब रे आरंभ होतबो। परवर्ती प्रश्न देखिबा। सप्तम नंबर प्रश्न, चिलिका रे सायंतन दृश्य रे चिलिकार केउ समय दृश्य वर्णना करा जाइछि? वर्षाकालीन, संध्याकालीन, शरतकालीन, प्रभातकालीन। ताहले यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी संध्याकालीन हो जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा। मात्र जोशो देहे तुम्भे आयुष्मान एक कथा केउ कवि को लक्ष्य करी कहा जाइछि? कविवर राधानाथ राय, कवि सूर्य बलदेव रथ, कवि चंद्र कालीचरण पट्टनायक, स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। ताहले यार सठिक उत्तर हो जिवो कवि सूर्य बलदेव रथ। ऑप्शन बी हो जिवो सठिक उत्तर। मंगले अइला उषा
ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ? ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରଥମ ନା ଚତୁର୍ଥ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଅଛି, ଏହା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିର୍ବାସିତା ସୀତା କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସୀତା ଯାଇ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ? କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ? ବଶିଷ୍ଠ, ଦୁର୍ବାସା, ବାଲ୍ମୀକି ନା ଭରଦ୍ୱାଜ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଛାଇର ଛିଟା, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି ଅବାନ୍ତର, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି ରକ୍ତଶିଖା, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଅଲୋଡା ଲୋଡା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଅବାନ୍ତର। ଅବାନ୍ତର ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନବଯୁଗର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନବଯୁଗର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି କୃଷକ, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରମିକ, ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି ତରୁଣ, ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଶୋଷିତ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ନବଯୁଗର ତରୁଣ ମାନେ ଜାଗି ଉଠ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆଣିତ? ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଂସହା ମାଟିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ, ମା, ଶକ୍ତି ନା ବନ୍ଧୁ? କାହା ସହିତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ବଂସହା ମାଟି ସର୍ବଂସହା ମା ପରି, ତେଣୁ ମା ଏବଂ ମାଟିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମା ଯେମିତି ସହିଥାଏ ସେପରି ମାଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆମର ସହୁଛି। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ପାଦଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିବାକୁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଭାରତ ମାତା, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଗୁରୁ ନା ମା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଭାରତ ମାତା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ନାମ କଣ? ଗୋପାଳପୁର, ତାଳପଦା, ଅଭଣା ନା ଜୁଣିଆ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ବି, ତାଳପଦା। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି 1921, ଅପସନ ବି ଦେଇଛି 1929, ଅପସନ ସି ଦେଇଛି 1937, ଅପସନ ଡି ଦେଇଛି 1939। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ 1921। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ କେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ମାତୃବନ୍ଦନା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭ୍ରଂକଶ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଆଡମ୍ବର ନା ସୌରଭ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ବୃତ୍ତିରେ କଣ ଥିଲେ? ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଲେଖକ ବୃତ୍ତିରେ କଣ ଥିଲେ?
प्राणी विज्ञानी थिले, भाषा विज्ञानी थिले, उद्भिद विज्ञानी ना रसायन विज्ञानी? ताहले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर उद्भिद विज्ञानी। परवर्ती प्रश्न सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी उत्कल साहित्य पत्रिका केउ मसीह प्रकाश पाई 1914, 1918, 1942, 1907? ताहले यार सठिक उत्तर हो 1942 ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा ताहले 20 रो सठिक उत्तर है 1942। वर्तमान देखिबा 21 नंबर प्रश्न गणतंत्र मूल मंत्र कौन बोली कहा जायछि? भाषा, शिक्षा, साहित्य ना समाज? ताहले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी शिक्षा। 1963 मसीह ओडिशार केउ प्रसिद्ध सहर रे नवा रेल स्टेशन तैयारी होइथिला? पुरी, कटक, ब्रह्मपुर ना संबलपुर? ताहले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए पुरी ठारे 1936 मसीह नवा रेल स्टेशन तैयारी होइथिला। छत्रपति विवेकानंद पुस्तकर लेखक किए? शरद कुमार महांती, बंशीधर सामंतराय, बसंत कुमार शतपथी ना गोलोक बिहारी धल? ताहले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए शरद कुमार महांती। 23 ऑप्शन ए है सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा श्रीकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकू नरेन को केते वर्ष होइथिला? सॉरी श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकू नरेन को केते वर्ष होइथिला? 22 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष ना 30 वर्ष? ताहले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए 22 वर्ष। वर्तमान देखिबा 25 नंबर एमानक मध्यरु के जने प्रतिष्ठित प्राबंधिक और रम्य रचक? ऑप्शन ए देछि विश्वनाथ कर, ऑप्शन बी देछि उमेश चंद्र सरकार, ऑप्शन सी रे अछि गोपाल चंद्र प्रहराज, ऑप्शन डी रे अछि रामशंकर राय। ताहले यार सठिक उत्तर आपण माने कमेंट माध्यम रे करंतु। आमे यार पार्ट 2 जो 26 वर्तमान 1 रु 25 टी सरीछि 26 रु 50 परवर्ती पार्ट रे आसीबो। सही पार्ट रे मु यार सठिक उत्तर कहि देबी आपण माने कमेंट करंतु किंबा आपण मानक कमेंट रो रिप्लाई देबी जदि आपण माने सठिक कहिसंती ताहले मु कमेंट रो रिप्लाई देबी। ठीक अछि तेणु एही 25 नंबर रो प्रश्न रो उत्तर आपण कमेंट करंतु। पार्ट 2 देखिबा पई आपण माने एही चैनल टी को सब्सक्राइब करियंतु। यार आ 25 टी प्रश्न अछि एपरि भाबरे मॉडल आनिबा पूरा डायरेक्ट आपण एग्जाम पर्यंत जहा आपण मानकु सुविधा रे आपण को केते मार्क रखि पारिसंती जानि पारिबे। ठीक अछि तेणु आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। धन्यवाद।